डिसेम्बर आम श्रुतिचारण सभा समाप्त हो जड़े जड़े कलाकार नाटक सरीगले घर को चली जाती ये जीवन को तर्जमा कर अनेक कविता लिखाई अनेक गीत लिखाई अनेक नाटक भी रचना है जहाँ डम्बरुधर साहू तांको जीवन दशा से आज फेरी जाइए अफेरा राइज को नाटक सारी जीवनटा एक नाटक तर कलंकित नायक এই চন্দ্রমা পরিপিন্ধিছি বহু কলঙ্ক কলা তিলক এই জীবনটা এক নাটক এই নাটকর অভিনয় সারি যেবে ফেরি যাবি আগু যাবি ফেরি এই নাটকর অভিনয় সারি যেবে পড়ি যাব মুগ যাবি ফেরি কেহি দেউ বান দেউ বাহাদুরি କିଛି ଫୁଲ ମାଳ ଆଉ କର ତାଳି ସବୁ ନିନ୍ଦାକୁ ମୋର ଦେହେ ବୋଳି এই জীবন মণি বিসার্থক যদি কাহারি মনে মু দেই পারে টিকে আনন্দ ভরা আলোক আলোক আনন্দ ভরা আলোক এই জীবনটা এক নাটক নাটকর শেষ অঙ্করে आगे नाटक तीनोटी अंक पर्यवेसित होता शेष अंक कथा शेष अंकर शेषे जवनिका जेबे पड़ी जीव फेरी जीविका पाद प्रदीप होइब फिका फिका मते भूली जीव मोर नायिका हेले से ही हेब मोर जय टीका जदि जड़े भी तो कही दर्शक मते साइती रखिब मने तार देई ममतार टीके महक महक ममतार टीके महक এই জীবনটা এক নাটক গোটে নাটক আজ এটি যোগদে মু ভাবুছি সমস্ত আনন্দ লাগুথিব কারণ আমি সেই অমর আত্মাঙ্ক সদ্গতি নিমন্তে এটি প্রার্থনা করেছে তাঙ্কর স্মৃতি চারণা করেছে শেষে মু অনুরোধ করছি মঞ্চ পরিচালক রতিকান্ত ওঝা को से दीपद कही कार्यक्रम